Well, there's breaking news coming in at this hour. We're getting the latest information in the ED versus Mamta war, which is now escalated in West Bengal. In the latest that we're tracking at this hour, TMC leaders have slammed the ED as well as the BJP. Now, TMC has gone on to say that Modi works in Gabbar Singh style and that the goons will never win. This, of course, is in context of the West Bengal Assembly polls that are slated to take place soon. The TMC has gone on to say that if the ED has courage, then they should say this in court. Well, on this, we have my colleague Shreyasi joining us on the broadcast. Shreyasi, walk us through the details, but understanding that there are fresh developments and comments coming in from the TMC. Right, what began as ED raids in Kolkata by the Enforcement Directorate in the alleged coal pilferage scam has now turned into a full-blown political war between the BJP and the Trinamool Congress. On one hand, the Trinamool Congress has been alleging that the BJP via ED has been trying to steal the party's political strategy for the upcoming elections and data related to the reactions coming in at this hour. गुंडा ही चल रहे हैं। एक तरफ पूरा से पूरा जैसा गुंडा लोग करते हैं, गब्बर सिंह का तरह चलते हैं। गब्बर सिंह स्टाइल में मोदी चलते हैं, लेकिन गब्बर तो नहीं जीतेंगे ना। कभी गुंडा नहीं जीतते हैं। जो सच है, जो सत्य है, जो अच्छा है, वही जंग में जीतते हैं। है तो वो कोर्ट में बोले जे ममता बनर्जी को अरेस्ट करना मांगता हो। हिम्मत है ईडी का या अमित शाह का, ये चैलेंज रहेगी तृणमूल कांग्रेस का। हिम्मत है तो एक बार बोल के देखिए। बंगाल कभी आपका पास आएगा नहीं, और बंगाल का जो जलन है, बंगाल का जो प्रोटेस्ट है, ये दिल्ली को सिर्फ हिला नहीं देगा, आपको क्षमता से दूर कर देगा। फिर आपको जाना पड़ेगा गुजरात, और गुजरात लेके संतुष्ट रहना पड़ेगा। पूरा इंडिया हाथ से चला जाएगा। बंगाल का साथ पंगा मत लीजिए। Well, tracking more on this story this hour, while Mamta Banerjee versus the Enforcement Directorate has escalated in West Bengal. With the state assembly polls in sight, the battle for Bengal has intensified, with Mamta upping the ante against the Central Probe Agency. Well, ED, which is the probing agency in this case, in the IPAC raids, of course, in fact, raided with linked to the coal scam and even alleged that funds were being routed from this firm along with several other Hawala operators before it reached IPAC and its director Prateek Jain ahead of the Goa polls in 2022. Well, the ED, along with IPAC's office and Prateek Jain's residence, has also raided the Hawala firm R. Kantilal's premises in Kolkata's Bada Bazaar. After this, in fact, the Jan 8th raids, the IPAC claims that their work will be unfazed and unperturbed and that their job is limited to political consulting. Meanwhile, the TMC staged protests across Kolkata, with the West Bengal Chief Minister threatening the BJP to reveal confidential information to public if they do not stop targeting her through central agencies. She further alleged that BJP leader Suvendu Adhikari gave away all the coal scam money to Amit Shah. Well, BJP has hit back, labeling Mamta's act as pure hooliganism and even questioning as to why she is trying to save a corrupt person. Congress too slammed Mamta Banerjee, saying that she is trying to save a thief. Listen in to the reactions coming in. আমার আত্মরক্ষা করার অধিকার আছে। চোরের মতো কেন এসছো? তুমি চুরি করে সব মানুষের এসআইআর এর ডাটা তুলে নিয়ে যাচ্ছিলে। তুমি আমার বিএলএ 1 এর ঠিকানা, বিএলএ 2 ঠিকানা, সাধারণ মানুষের দরখাস্ত, তুমি সমস্ত ডেটা আমার অফিস থেকে চুরি করছিলে, যে অফিস আইপ্যাক কে আমরা অথরাইজ করেছি। তোমরা তো 6টা থেকে ঢুকেছো, আমি তো গেছি 11:45-এ। 5.5 ঘন্টা সবই তো চুরি করেছো। বাকি কিছু রেখেছো? আমি খবরটা শুনেছিলাম, কিন্তু আমি ভাবলাম হয়তো কথাটা বলতে এসছে। তারপর আমি প্রতীককে ফোন করলাম, দেখলাম ফোনটা বেজে যাচ্ছে, ফোনটা ধরছে না। তখন আমার একটা সন্দেহ হল, আরে পার্টি সঙ্গে পালাচ্ছে না তো। মানুষকে আমি ভালোবাসি, যেমন জোড়া ফুলটাতেই তো আমরা দাঁড়াই। তা জোড়া ফুলটা যদি রক্ষা না হয়, পার্টিটাই যদি রক্ষা না হয়, তো মানুষের জন্য লড়াইটা করবো কি করে? বলছে কয়লার টাকা কে খায়? অমিত শাহ খায়, হোম মিনিস্টার। কি করে খায়?
গদ্দারের থ্রুতে টাকা যায়। গদ্দার অ্যাডপ্টেড সন হয়ে গেছে। গদ্দারের থ্রুতে টাকা দেয়। সাথে আছে এক জগন্নাথ। জগন্নাথ ধামের জগন্নাথ নয়, পুরীর জগন্নাথ নয়, বড় ডাকাত জগন্নাথ বিজেপি। জগন্নাথের থ্রুতে টাকা যায় শুভেন্দু অধিকারীর কাছে, আর শুভেন্দু অধিকারীর থ্রুতে টাকা যায় অমিত শাহর কাছে।